Ancha an bamanankan mɛnkɛlaw ancha ka kibara mɛnna awa bi bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko kunu min taara bɛn 27 novembre 2024 ma ko kibaruya fɔra jabaranbara min télévision RTB an ka capitaine Sorogo n'a bɔra ka kuma ta ka taa se an ka lotissement ko yan fan fɛ ni faso tu janfan don n'a tu bɛn no janfan min kɔnɔ ni mɔgɔ tu kɛn bɛ ka faso tɔrɔmɛ a bolo la ka nafolo bosiara ka se o yɛrɛ mako dilan kɔnɔna o kuma kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko le 4 novembre kɔnɔ an ka président capitaine Karima Tike kuma ta ka a yira jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko fɛɛrɛ jugu tu ta n'o ka lase an ka balokoya fan fɛ balo min n'o tu sin n'o ka taa dɛsɛbagatɔw fɛ ale ni mɔgɔ minnu wulila k'o ka jamana bila n'o b'o wele ko déplacé interne bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ko 3 milliards ko tu b'o kɔnɔna na ko 3 milliards o tu suyɛnna ka taa mɔgɔ dɔw ka bolo fɛ n'o tu y'a ta n'o b'o sagora kɛra kɔnɔ awa donc kibaruya continuer a tu yirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a fɔ ko jugement waati le sera min tu y'a suyɛn min tugura min man tugu bɛɛ lajɛlen ka taa a ɲɛɲini ka sɛgɛrɛ kɛ walasa wari ka segin a nɔ na cogo min na awa donc kuma di no ka lase bɛɛ lajɛlen ma a musow ko ka kuma o cɛ fɛ denw ka kuma o faw fɛ kɔrɔw ka kuma o dɔgɔ fɛ dɔgɔ ka kuma o faw fɛ ko an donna sira min kan bi naani a kɛra tiɲɛ sira ye mɔgɔ i faso dɔrɔmɛ namara n'i kɛra sababu ye fana ka namara n'a a fɛn b'i bolo i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yala ka taa a di faso ma walasa ni fɛn o fɛn taara ka taa bɔra n'o ye maliya kote i yɛrɛ ka lɔn k'a fɔ k'i nɔ lo baara donc an bɛna taa ni kuma ye ka taa se n'o ye Sokojibu ka ko ye Sokojibu bɛɛ lajɛlen b'a lɔn k'a fɔ ko Sokojibu n'o tun ye Burkina ta ye n'a a créé da Thomas Sankara tilera awa ni Norvège zɔngo ninnu y'a kuma fɔ bɛɛ lajɛlen y'a kuma fɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen nana ka na lɔn don ko Sokojibu tun nana ta ka taga privatiser ka taga di Alizeta Gando ma n'o tun b'a wele ko belle-mère nationale n'a tun b'a sago kɛ a kɔnɔna na donc o kumakun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ka taa 2021 kɔnɔna na le ni Sokojibu n'o o privatisera ka di Alizeta Gando ma k'a sɔrɔ n'a a tuguni valeur patrimoine n'o b'a wele ko a tuguni parcelle ni ani villa min lɔnni n'a a valeur ni a tuguni jusqu'à 3208 parcelles avec plus la moitié des parcelles déjà bâties donc a y'a yira k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko 300 parcelle wa saba ale ni kɛmɛ fila ale ni seegin wolo tugo o bolo la n'a a moitié n'a tu lɔn do ka kɛ bon ye ni mɔgɔ o tugu la kɔnɔ donc o kɔnɔna na don o nana na ka na taa mun lo kɛ société Azimo min taara ka taa kɛ privé n'o ye Alizeta Gando yɛrɛ la tɔgɔra ta ye donc ale question de transparence donc état yi a ka dugumakolo dɔw ma o y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna baara kɛ ni état ye olu bɛna état dɛmɛ walasa gestion ka se ka ɲɛ cogo min na état ka se ka bɔ a la donc maintenant la maire constate dans le processus de privatisation de la Sokojibu relève que le paiement a consisté pour Azimo à revendre les éléments du patrimoine donc kuma nana ka taa yira k'a fɔ min taara ka taa kɛ patrimoine national ni faso ta bololafɛn faso nafolo ni olu yɛrɛ nana na ka na commencer ka to ka a feere donc il s'agit de 4 immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant de 1,7 milliard. Donc lycée bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko immeuble den 4 dɔ tun bɛ yen ambassade min Allemagne ka ambassade ni tubabu lycée min bɛ n'o b'a wele ko Saint-Exupéry Wagadugu kɔnɔna na ko o filancɛnin na état 3 tun bɛ yen donc o état 4 ninnu o ye o feere miliyari 1 ale ni miliyɔn kɛmɛ 7 donc o kɔfɛ olu tun bɛ fɛ ka mun kɛ o y'a sɔrɔ a y'o feere miliyari 1 ale ni miliyɔn kɛmɛ 7 o y'a a wari ta directement ka taa a kɛ ka sarali jugu min kɛra n'a ye ni o kɛra Sokojibu sanni ye Sokojibu kɛra comme o ye Sokojibu feere o ma miliyari 1 ale ni miliyɔn kɛmɛ 7 donc olu sɔkɔra ka étage 4 ta min lɔn do dugu camancɛ la yɔrɔ ɲuman na o feere miliyari 1 ale ni o miliyɔn kɛmɛ 7 na k'o ta k'o sɔkɔ ka taa kɛ ka sara kɛ n'a ye donc kuma kun kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko
a kɛra komi i n'a fɔ Sokozibu taara ka di Alizeta Gando ma ala ka bon a kira ka ca a y'a sago kɛ n'a ye donc ko privatisation kɔnɔna na ten ni tiɲɛni caman le kɛra kɔnɔ donc olu ye yɔrɔ min sɔrɔ société min sɔrɔ gansan o y'a a parcelle feere a parcelle ninnu feereni ani n'o ye dɔ feere yɛrɛ ka tila ka sɔgɔ ka taa sanni kɛ ko o taara wuli miliyari 7 ale ni miliyɔn kɛmɛ kɔnɔna na o y'o wari minɛ san 5 filancɛni na donc a yira fantanw ka dugumakolo gosi a taara kɛ o le ye donc puisque ko transaction frauduleux caman kɛra a kɔnɔna na n'o b'a fɔ wari yɛlɛma n'o ye wari envoyé ɲɔgɔn ma donc a kɛra komi Azimo taara ka taa Sokozibu san Sokozibu yɛlɛmana ka kɛ ale fɛ bolo ye min ye jago bolo ye a ma san a dira a ma gansan an ka journaliste sanuma patriote min assassiné na a y'a da lamaga a kuma kan caman a y'a yira k'a fɔ ko usine ko o immeuble ninnu dira min imprimerie nationale du Burkina tun b'a kɔnɔ ko o dira Aljeta ma ko 1 franc symbolique mais mɔgɔw tun m'a faamuya fo san 20 ani kɔ kɔfɛ an ka capitaine Sorgo bɔra ka kuma mun fɔ mɔgɔ hakilina sɔrɔla ka yɛlɛ ara nama a faamuyana ka taa donc belle-mère nationale min Alizeta Gando ye a yɛlɛmana ka Azimo ale ni Sokozibu yɛlɛma ka kɛ a yɛrɛ tɔgɔra ta ale na a denw ta donc ko min hectare cɛmɛ ale ni 63 ale ni hectare cɛmɛ ani 53 quartier min n'a tɔgɔ ko Balkui 2023 kɔnɔ ani Azimo kɔnɔ toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. Azimo ale ni Sokozibu o taara kɛ Alizeta Gando ana a denw o ta ye donc 443 hectares toujours à Balkui dont une partie d'une valeur financière de 8 milliards a été vendue en 2006 donc Balkui kɔnɔ 400 kɛmɛ naani ale ni 30 ale ni 7 parcelle hectare kɛɲa olu feerela parcelle la ka taa bɛn miliyari 8 ale ni miliyɔn kɛmɛ 3 ale ni 11 olu taara kɛ feere 2006 kɔnɔ a ko tuguni ko 900 hectares ɲɔko ale feerela 2003 kɔnɔ donc ale ni hectare 1000 ale feerela 2007 ra o kɛra Yakma fan ye donc parcelle kɛmɛ ale ni 33 min a bɛ superficie min na n'o taara Kenya hectare 7 60 ale ni 5 Kenya ma waga 2000 kɔnɔna na o valeur o taara ka taga bɛn miliyari 2 ma o fana tun dira Alizeta Gando ma mais a y'a yɛrɛ représenté na a dencɛ min tɔgɔ ko Mahamadu Ouedraogo bɛɛ lajɛlen hakili b'ale côté nin na ko waatinin dɔ tun kɛra yɔrɔ tile ra ko palais ko Siam a fan kelen tun bɛ yen mɔgɔ tun b'a yalala ka namara ko k'a feere awa ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko o ye feere min kɛ ka taa 2017 ra ka na 2022 kɔnɔ ko o taara wele miliyari 20 ale ni 4 ɛkɛya soit min feerela 8 milliards olu o taara ka taa kɛ zone min Balkui ka mara ye donc 16 milliards ale taara kɛ ɲɔkɔ de ta ye alors que o ka chiffre d'affaires min o y'a a déclaré a waati ra min impôt ta ye o ye 4 milliards lo déclaré impôt ra kama sɔrɔ olu yɛrɛ ye miliyari 24 le sɔrɔ donc o ra sisan don impôt bi joli lo minɛ impôt min an bɛɛ lajɛlen ka foroba kɛsi ye n'ale taara ka taga wuli ni 83 millions dɔrɔn ye comment comprendre mɔgɔ bɛ se k'o faamuya cogo di k'i bɛ miliyari 20 ale ni 4 affaire kɛ kama sɔrɔ ele sera ka miliyari 4 lo déclaré kɛsira ka taa ni impôt deni ni minɛ Mahamadu Ouedraogo ni min Alizeta Gando dencɛ ye ko o nana ka na kuma sɔrɔ manamanakan sɔrɔ k'a fɔ fasodenw ye ko insurrection 2014 min tɛmɛna ko olu ye tiɲɛniba sɔrɔ o fɛ ko o tiɲɛni kɛra sababu ye k'ale ye wari caman perdi donc o ra don a bɛna mun kɛ don a sɔkɔra tuguni ka 300 000 mètres carrés ko o feere ka a waati ra a sɔrɔla ni a ka bamuso tun taara donc ale lo kɛra ɲɛmɔgɔ ye
Azimo ale ni Sokoji n'o ye Mohamadu Ouedraogo ye donc a sɔkɔra ka o 300,000 mètres carrés ni k'o bɔ k'o feere a dɔgɔmuso ma min Madame Compaoré Sala ye n'o ye François Compaoré min Blaise dɔgɔcɛ ka muso ye a y'a feere a ma 50 millions k'a sɔrɔ o parcelle kelen ni min 300,000 mètres carrés ko o valeur bɛ taa milliard 10 ale ni 824 millions o hectares donc ko a ye o wari min kuma fɔ nin o wari yɛrɛ fana ma ye min million 50 nin ye o wari ninnu fana ma ye ka don an ka kɛsi kɔnɔ o kɔnɔna na tuguni don min Sokoji ta ye tuguni min État ka parcelle ye a nana wuli ka na lɔ 30 décembre 2022 ra o waati ra k'a lɔn k'a fɔ ko fanga yɛlɛmana IBN nana a y'a lɔn ko tiɲɛni tɛ se ka kɛ a wulila k'a bɛ surukuya kɛ ka entreprise ninnu ka parcelle ninnu bɛɛ yɛlɛma a yɛrɛ tɔgɔ ra ni sira jugu ye donc a wulila don a ye signani min kɛ a ye 3000 parcelles ta a ye o ka sɔrɔ ka a ka société o créer min y'a yɛrɛ tɔgɔ ra société a yɛrɛ a dɔgɔmuso a n'a a bamuso donc 500 parcelles a y'o di SAGBA TP SAGBA TP ma n'o y'ale yɛrɛ ka entreprise ye a ye 500 parcelles sɔrɔ parcelle de 2000 o dira Salma International ma n'o y'a dɔgɔmuso ka parcelle ye Salma International 600 parcelles n'o o dira Temps Alise SA ma o y'ale yɛrɛ bamuso ta société ye donc o yi o fɛsɛfɛsɛ kɛ ka taa ye o parcelle ninnu a y'a di a ba a dɔgɔmuso a n'a a yɛrɛ ma a valeur yɛrɛ taara ka taa wuli 19 milliards 800 millions ma donc o y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ tɔɲɔni min tun bɛ yen sen kan tɔɲɔni tun ye niveau dɔ sɔrɔ min tun vraiment a tun dan tɛmɛna kojugu donc corruption min tun bɛ yen o tuma na n'a tun bɛ kɛ ni faamaw mɔgɔ min tun sigilen don fanga kunna olu tun bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o ye donc sisan an ka capitaine Ibrahim nana ka na lawaleya kura min ta ni a yirara k'a fɔ ko maa o maa n'i minɛna ninnu ko façon na i bɛna a sara a dɔrɔmɛ kelen a ti to mais ko o ma kɛ ko yɛrɛ dan ye olu yɛrɛ sɔkɔra tuguni ninnu wari ninnu namara ninnu na o sɔkɔra ka wari ninnu ta malgré que o dɔw bɔra kɛnɛ ma o bɛ wari ninnu ta ka terroriste ani jatigɛwale a n'a ɲɔgɔnnaw ni tiɲɛnikɛlaw k'o financer o ka an ka dugu min tun wulila k'a bɛ bɔ a yɛrɛ la ka kɛ a yɛrɛ ta ye ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ développement fan na lɔri ka kɛ kɛnɛyaso fan fɛ hɛrɛ ka se ka don minɛnw ka sɔrɔ ka don min an ka sɛboli fan fɛ baara ka se ka kɛ a ɲama olu sɔkɔra o ye dugu pied ka ninnu nafolo ninnu sɔrɔ olu sɔkɔra ka taa nafolo ninnu ta n'o b'a utiliser faso contre la donc nin kuma nin a min ye ten bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin y'a daminɛ de ye awa a caman kɛra nin ye Wagadugu ta le a min kɛra Wagadugu a kɛra Bobo ten a kɛra Banfura ten a kɛra fan caman ten donc an bɛ ci bila ka lase furumusow ma bɛɛ lajɛlen ka kuma a cɛw fɛ minnu bɔra kalama k'a fɔ ko o cɛw tun ye sonyɛni kɛ ka kɔrɔ ni o sigi n'a yɛrɛ kan ko ka a t'a la a lasigi denbaw denw an ka kuma anw fa fɛ a bɛɛ lajɛlen k'a lɔn k'a fɔ ko heure min sera min y'a dumu i b'a fɔnɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ taa mɔgɔ si fɛ a to mɔgɔ si bolo bɛɛ bɛna a ta sara kelen kelen donc nin y'a